السلام عليكم ورحمة الله. نشوفو التمرين التطبيقي الثاني إذا نتاهم أحد الموحدات نصب f une fonction linéaire telle que f de moins 3 là f de moins 3 moins 1 sur 3 égale moins 1. Déterminer le coefficient de f et calculer les images de moins 1 et 3 sur 5. Donc, premièrement, pour le coefficient, je vais écrire le coefficient de f est f de moins 1 sur 3 sur moins 1 sur 3. Donc f ديال ناقص 1 على 3 على إذا f ديال واحد العدد الصورة ديال واحد العدد على العدد نفسه. إذا moins 1 sur 3 الصورة ديال ناقص 1 على 3 هي ناقص 1 على 3. إذا نحيد هاد ناقص على ناقص هي زائد لا تساوي 1 في 3 اللي هي 3. دونك f de x هي 3x. Donc pour les images, f de moins 1, 3 fois moins 1 est égal moins 3. f de 3 sur 5 donc il y a 3 fois 3 sur 5 il y a 9 sur 5. يعني هي 9 sur 5. هذا بالنسبة للسؤال الأول. تقريبا نفس الأسئلة تتعاود. نمشيو للسؤال الثاني. دونك هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني إذا deuxièmement petit a. Donc g de x est égal, soit j'ai une fonction affine telle que g de x est égal moins 3x, moins 3x plus 1. Calculer g de 0 et g de 1. Là, nous trouvons g de 0, donc c'est moins 3 fois 0 plus 1. Moins 3 fois 0 plus 1. Donc égale 0 plus 1 égale 1. Et donc pour la première image. Donc pour la deuxième, donc g de 1, c'est moins 3 fois 1 plus 1. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. تقريبا الأسئلة تتكرر تتعاود. دابا نشوفو السؤال الثاني يتعاود بزاف المرات. إذا كيما العادة ممكن تاخدو دي سكرين شوت إلا بغيتو يبقاو عندكم أجوبة. دونك نشوفو السؤال الثاني. Donc, déterminer le nombre qu'il y a pour image de par la fonction g. إذا واحد العدد اللي الصورة ديالو بلا فونكسيون جي هي جوج. خصني نشوف لك عدد شنو هو. إذا هنايا قلنا باردون g de x égale moins 3x plus 1 et g de x égale 2. Donc g de x égale 2. Donc هنا غادي نحل المعادلة دو moins 3x plus 1 égale 2. Donc signifie que donc moins 3x égale 2 moins 1. Moins 3x égale 1. X égale 1 sur moins 3. Donc, je vais faire alors, là donc, le nombre qu'il y a pour image de par la fonction g est moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. إذا بغينا نتأكدو واش moins 1 sur 3 اش غادي نديرو نحسبو الصورة ديال moins 1 sur 3. إذا g de moins 1 sur 3 égale moins 3 fois 1 sur moins 3
plus 1. Donc, moins مع moins, خسازلو, la simplification par 3, 1 plus 1 égale à 2. Donc, c'est juste. Donc, avec العدد هو moins 1 sur 3 هو اللي الصورة ديالو هي جوج بهاد الدالة G. Donc, construire une représentation graphique, représentation de G dans un repère autonormé. Donc, هنا راه درنا الصور قبيله. سؤال سهل هذا ماشي صعيب. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون دونك درنا شفنا جي ديال 0 حسبنا قبيله هي 1 دونك جي دو 1 هي موان 2 داكوغ. ديك يكون عندي هنا 2 بوين. اذا 2 بوين وحده الاحداثيات ديالها 0 1 لا دوزيام دو كوردوني 1 moins 2. Donc, le repère ديالي هنا. Donc voilà I. Donc I, J. Donc 0, 1. Ha 0 là. Ha 1. Voilà 1, 0, 1. Premier point. L'image de 1 est moins 2. Donc là moins 1, là moins 2. L'image de 1 est moins 2. Voilà. Donc, il y a la représentation graphique de la fonction G dans un repère orthonormé OIJ. Là, la même chose se répète. Je vais la dernière question. La troisième question, la dernière question. Donc, soit h une fonction affine telle que h2 égale moins 6 et h2 moins 3 égale 10. Est-ce que le point A de coordonnées 1 moins 2 appartient à la représentation graphique de h? C'est une question indirecte. هي سؤال غير مباشر. خصني نلقى الداله h de x شنو هي ونحسب الصوره ديال واحد بالداله اش غنلقى الا عطاتني جوج راه تنتمي ما عطاتنيش عطاتني موان 2 راه a appartient. Si je trouve pas moins 2 donc a n'appartient pas. Donc on considère considérant h de x égale ax plus b. Donc نحدو a, هاد petit a. On a donc a égale donc شفناها في الدرس h2 moins h2 moins 3 le tout sur إذا هنا عندي h2 moins h3 إذا 2 غندير هنا 2 moins وهنا entre parenthèses moins 3 entre parenthèses moins 3 علاش لأن عندي هنا moins 3 d'accord. إذا h2 هي moins 6 moins 10 sur 2 plus 3. إذا عقلوا على هذه إذا ها هي حطيت أنا السهم جوج وهنا moins 3 هنا درت القوس لأن عندي moins هذه ديال القاعدة وهنا عندي moins 3. Donc c'est moins 16 sur 5 donc d'où h de x égale moins 16 sur 5 plus b. Là d'abord c'est نحدد داك b. Déterminons b. Donc باش نحدد هاد b غنختار اما نحسب بهاد نختار h ديال 2 لا h ديال moins 3. Donc on a إذا تبعتو نعقلو على المراحل على نفس الطريقة ديال الدرس. On a donc h moins 3 ندير h2 لأنها سهلة h2 سهلة لأنها صغيرة h2 هنا نسيت مدرتش x باردون هنا x plus b
Donc H2 c'est donc moins 16 sur 5 fois 2 plus B. d'accord. إذا هنا بحال غنحسب الصورة ديال جوج، أنا عارف بأن الصورة ديال جوج تتساوي موان 6، ها هي مكتوب هنا موان 6 إيكال موان 32 sur 5 plus B. Donc هنا نكتب B مزيان. دونك هنا B إيكال، إذا غادي نحول أنا 32 لجهة الأخرى، هنا بلوس، إذا هناك موان 32 sur 5 كتولي بلوس 32 sur 5 plus 32 sur 5. إذا هنا غنوحد المقام هي موان 6 fois 5 sur 5 plus 32 sur 5. Donc il y a moins 30 sur 5 plus 32 sur 5. Donc moins 30 plus 32, et là il y a 2 sur 5. Donc la fonction linéaire, là, ce qu'on a dit, h de x. Donc il y a moins 16 sur 5 x plus 2 sur 5. Il a dit la fonction exponentielle. Donc c'est pas bien. Plus 2 sur 5. Voilà. Donc en après, la fonction, il y a moins 16 sur 5 fois x plus 2 sur 5. Donc باقي ما جاوبتش انايا، هذا خصني نلقى الصورة ديال واحد واش غتساوي ليا موان 2. دونك عقلوا على هادشي هذا، الناس عاد خذوا سكرين شوت. اذا نحسب الصورة ديال، بما ان لقيت انايا اش دو اكس، نعاود نكتبها هنا الفوق. دونك اون ا moins 16 sur 5 x plus 2 sur 5. صافي دابا باقي ما جاوبتش على السؤال. يلاه تقريبا هنا 80% ديال الإجابة. دونك عاوتاني دونك اش دو ان، حسن نشوفو واش نفيريفيو واش غتخرج ليا موان 2 ولا لا. دونك موان 16 sur 5 x ماشي x هنا 1 pardon 1 plus 2 sur 5. Donc moins 16 sur 5 plus 2 sur 5. Donc moins 16 sur 5 plus 2 sur 5. Là, moins 16 plus 2, il y a moins 14 sur 5 différent de moins 2. إذا هنايا هاد النقطة A ما غتنتميش. Donc alors A de coordonnée 1 moins 2 n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction donc de la fonction h. إذا نتمنى أنكم تكونوا ما فهمتوش شنو هي الدالة الخطية، شنو هي الدالة التألفية. دونك أنا حاولت في التمارين نعطيكم تقريبا كاع الأسئلة اللي ممكن تحط، تقريبا هي هادي. اللي ما فهم شي حاجة كيما العادة دونك يراسلني في الصفحة ديال الفيسبوك، واللي يخلي لي كومونتير ونجاوبو إن شاء الله. السلام عليكم وحد موفق.